ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو الذي إله في السماء وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله رسالة، وعلى رسول البلاغ. وبعد، الشرح كتاب الفرقان لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. الدرس 30. الحمد لله بالمو بالله سبحانه وتعالى التنو كافو كبركدا كولي نماندو أكا هيرو أناكا نمو أناكا هنو ناكا فسمن ديابلي بلي بولا أنكا منو فنو كجرين hakiliw ka jagabɔlima minnu ka ca nɛnw ka jatili ani jatilikɛbagaw ni jatilikɛfɛnw ka jatili ma. n bɛ seereya k'a fɔ batomaa tɛ yen min ni tiɲɛ bato ka kan ni masa rahmanu kelen tɛ, ka seereya k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka jɔn do, a ka ciden do, a ye cilakan lase i n'a fɔ a ka kan cogoya min na. n bɛ masa subhanahu wa ta'ala deli kisi ani nɛmɛ ani tanuli ani bonya ani jɔyɔrɔ sankɔrɔtalen a k'o kɛ an ka ciden barikama ba in ye. jɔyɔrɔ la ani bonya la a ma deli ka min ɲɔgɔn kɛ danfɛn ye ka kɔ an ye
ana dungew n'a ka sahabaw ani mɔgɔ tugura ka siratigɛ kɔnɔ ni ɲumanya ye fo ka taa se jɔ dɔ ma. An bɛ kitabul furqani sharhu la n'o ye Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a ka kitabu ye. A ye min labɛn faranfasiya i bɛ se k'a dɔn cogo jumɛn na ka bɔ ala mɔgɔw ani sɛtanɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ walanda 30 na. O donna an kun bɛ faslo min na o de ye k'a fɔ ala ka walijuw tamasiyɛn kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ yen min n'u bɛ dɔn n'a ye ni donfini na ani kɛcogo la. O bɛ dɔn ni tamasiyɛn minnu ye o ye ala ye min fɔ a ka kitabu kɔnɔ ani alakira ye minnu fɔ hadisa la sallallahu alaihi wasallam. O bɛ dɔn ni mun ye ala fɛ ni ala y'o kɛ tamasiyɛn n'an bɛ se k'u dɔn n'a ye. Ala y'a ka waliyu a y'u tamasiyɛn kɛ fɛn fila. A ko ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Waliju ala ye mankutu fila de fɔ u la: limaniya ani ala ɲɛsiranya. Karamɔgɔkɛ a ma dibi to a la a ka dɔnta hakɛ la walasa mɔgɔ kana se ka fili ka mɔgɔ dɔ kɛ alamɔgɔ ye ka sɔrɔ a tigilamɔgɔ tɛ alamɔgɔ ye, walasa mɔgɔ kana se ka fili diinɛ la ka tamasiyɛn dɔ ta k'o kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ mɔgɔ ye k'a fɔ ni kɔni ye nin ye o kɔrɔ ko nin tigilamɔgɔ ye nin ye. Diinɛ kɔnɔ o tɛ yen. An filɛ nin ye ka min fɔ fɛn min bɛ maa kɛ waliju ye fɛn fila dɔrɔn don: limaniya ni ala ɲɛsiranya. N'o tɛmɛna mɔgɔw ka walijuya bɛ bila ɲɔgɔn ta ɲɛ ni aw ka limaniya ni aw ka ala ɲɛsiranya hakɛ de. Ni min ka limaniya ka bon ni ta ye a ka ala ɲɛsiranya ka bon ni ta ye, a tigilamɔgɔ siga foyi t'a la a ka fisa n'i ye ala yɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ i ye cogo ka ɲi ka tɛmɛ a kan, wali n'i ka nafolo ka ca ka tɛmɛ a kan, wali n'a y'a sɔrɔ fɛn b'i kun ka tɛmɛ a kan. Ala fɛ yen nin de ye jate ye. Mɛ anw adamadenw anw ye caman don a la minnu t'a la. An ye minnu don a la n'olu t'a la, karamɔgɔkɛ bɛ cɛsiri kɛ walasa olu de ka se ka dɔn mɔgɔ kana bi fili minan kɔnɔ. A ko o la wa kana salafu rahimahumullahu ta'ala yusammuna ahla ad-din wal ilmi al-qurra. A ko fɔlɔ maa ɲuman tɛmɛlen u tun bɛ diinɛ mɔgɔ ani kalankɛlaw u tun b'a bɛɛ wele ko al-qurra. Qurraw kɔrɔ maa kalannenw diinɛ la minnu bɛ diinɛ ɲɛdɔn. Nin kun bɛ fɔ a bɛɛ ma. A ko fa yadkhul fihim al-ulama wan-nusak. A ko al-qurra n'a fɔra dɔnnikɛlaw bɛ don a kɔnɔ ani alabatobaw fana bɛ don a kɔnɔ. Yɔrɔ tilanin kɛcogo de ka ca Ala bolo. I b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ kalannen don, dɔnniya belebeleba b'a yɔrɔ, mɛ a tigilamɔgɔ ka alabato man ca. A tigilamɔgɔ ka alabato man ca. A dɔ la ale bɛ occupé ni kalan ani diinɛ dɔrɔn ye, ni kalan o yɔrɔ ye a bɛ pɛridi alabato caman na. Sɛtanɛ bɛ karamɔgɔ caman fana sɔrɔ ni nin sira ye. Mɛ i b'a sɔrɔ karamɔgɔ dɔw bɛ yen olu ye dɔnni min yɛrɛ kalan, u ye min yɛrɛ faamuya, u b'o fana de bato kɛ. N'i taara bato yɔrɔ la i b'a sɔrɔ maaw do tulonkɛ tɛ u bolo o la. N'i ye fan o fan lajɛ i b'a sɔrɔ u cɛsirilen don
ola olu tate dɔrɔn k'a fɔ ko n ye dɔɔnin kɛ dɔrɔn k'an sigi an filɛ nin karamɔgɔkɛ min ka kitabu kan a kun bɛ ten a kun dɔnna ni bato kɛ ko jugu ni zikiriw ye bal fo don dɔ la a ka kalanden dɔ bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko Ibnul Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala a nana bɔ a ye kaso la a nana sɔrɔ a bɛ sujudu la a ten turulen don ani seli bɛ ɲɔgɔn na a y'i jɔ ka mɛn ka mɛn ka mɛn karamɔgɔkɛ ma kunkolo wuli ale taara a mɛnna joli la karamɔgɔkɛ tigi kunkolo wuli a taara wagati tɛmɛna a seginnen ka na karamɔgɔkɛ ko a ko karamɔgɔkɛ ma a ko bi sujudu in jɛnyara dɛ a ko kabini i ye n sɔrɔ sujudu la fo ka taa se i ka tagali ma duwawu kelen de tun bɛ yen n tun bɛ k'o duwawu de ta ni ka segin sujudu la ko ye jumɛn ye Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika n tigi Ala n dɛmɛ e Ala kofɔli la ani e Ala waleɲuman dɔn ani e Ala bato cogo ɲuman ni nin duwawu minɛ n'i ye i ka diɲɛ ɲɛna i ka lahara ɲɛna kumakan saba de don n'a minɛna i ka diɲɛ dilanna i ka lahara dilanna parce que ni Ala ye mɔgɔ o mɔgɔ kanu a tigilamɔgɔ nɛn tɛ bɔ zikuru la ni Ala ye mɔgɔ o mɔgɔ kanu a bɛ kɛ Ala waleɲuman dɔnbaga ye Ala bɛ hɛrɛ o hɛrɛ k'a ye a tɛ kɔtigɛ ni Ala ye maa min kanu i bɛ bato ɲuman kɛ mais n'i ye bato kɛ n'a ma ɲi i ka wagati tiɲɛna i ka sɛgɛn kɛra fu ye a k'a kun bɛ ka nin duwawu de taa ni ka segin o de la Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala a ko dɔnnikɛla mɔgɔ saba de don ni maaw b'a jate dɔnnikɛlaw ye a y'u tilan ka taa tilan saba kelen pe o de ka ɲi a ko a fɔlɔfɔlɔ alimu dawla o ye jumɛn ye o ye jamanatigiw ani marabagaw ani masakɛw ka karamɔgɔw de ye ni masakɛ wali jamana ɲɛmɔgɔ bɛ fɛ ka fɛn min haramuya n'a ni a haramuyali ni a ka mara bɛ bɛn pour que k'a ka mara ja a bolo a b'o karamɔgɔkɛ in bila a b'o fɛn masina kɛ haramu ye hali n'a y'a sɔrɔ Ala y'a kɛ halala ye a bɛ na ni dalilu kolonw ye k'a kɛ haramu ye wali Ala ye fɛn min haramuya o masakɛ wali o faama wali o marabaga o dagali bɛ dɔ fara ale ka mara ni a ka tɔgɔ kan a mago tɛ Ala ka diinɛ tiɲɛni na dɛ a b'o dɔnnikɛla sannen ta ka na n'a ye ka sɔrɔ k'a bila i ma a k'a fɔ arajo la i ma a k'a fɔ télévision na ka fɛn daga mɔgɔw ye Ala ye min haramuya a bɛ fɔ nin ma ko alimu dawla marakɛbagaw ka karamɔgɔ o ye jamana ɲɛmɔgɔw ka karamɔgɔ de ye n'u mago bɛ ka fɛn min haramuya u b'a bila a b'a fɔ a mago t'a la a ka di Ala ye a man di Ala ye ale kɔni ka dɔnni ye mara kɛbagaw ka intérêt de ye nin sen t'a la mais a bɛ fɔ nin ma ko alimu dawla i b'a sɔrɔ a kalannen don dɛ parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ bila nin place ninnu na ni kalannen tɛ i tɛ bila a la a bɛ kalan yɛrɛ yɛrɛ de i bɛ kalan min yɛrɛ dɔn mais a ye diɲɛ sugandi ka tɛmɛ Ala ta kan a sɔrɔla ka fɛn kɛ fɛn min ni a tɛ bɛn Ala ma a bɛ fɔ nin ma ko alimu dawla filanan a ko a bɛ fɔ ma ko alimul umma mantonw olu ka karamɔgɔ mantonw ka karamɔgɔ o ye jɔnni ye o tigilamɔgɔ jama min b'a kɔ ale bɛ o jama de ka intérêt lajɛ a bɛ se ka jama sɔrɔ cogo min a bɛ caya wali jama bɛ se ka tugu a kɔ cogo min a bɛ fɛn de fɔ min ka nɔgɔ mɔgɔw ma min ka di mɔgɔw ye walasa a nɔfɛ mɔgɔw bɛ se ka caya
o be se ka kɛ a be diinɛ nɔgɔya kojugu maaw kan ka sɔrɔ a ma se yɔrɔ min na Ala fɛ nɔgɔya la. O b'a fɔ karisa de ka diinɛ ka nɔgɔ, a be minnu fɔ o de be taa anw jimi sira fɛ. Mɔgɔw be tugu a kɔ parce que a be kuma minnu fɔ o de ka di mɔgɔw ye. Ale ka kuma dulonnen tɛ k'a fɔ k'a lajɛ min bɛ bɛn Ala ma, min bɛ bɛn ciden ka sunna ma sallallahu alaihi wasallam. Ale ka ko dulonnen don maaw bɛ sɔrɔ ni sira min ye. A bɛ fɔ nin ma ko alimul umma, maa min ni mantonw ka karamɔgɔ don. N'a fɔra ko manto, jamakulubaw ka karamɔgɔ. A mago t'a la, a ka ɲi sa o, a man ɲi sa, a mago t'a la. O misaliya dɔ ye jumɛn ye? Sunkalo la. Alimami dɔw bɛ olu ka seli ka di maaw ye ka tɛmɛ alimami dɔw kan. Munna? I bɛ maaw ye ka giri alimami o alimami kan f'u b'a dɔw tɔgɔ da ko alimami vitesse. Ko alimami vitesse. N'aw taara ale ka seli la, miniti 15 o y'a sɔrɔ aw tilala tarawih la, aw nana so. Bon jama min bɛ taga o kɔ, o de ka ca ka tɛmɛ alimami minnu bɛ seli hakɛma kɛ misiri kɔnɔ n'a kalan basigilen don, a kunbereminɛ ni a sujudu basigilen don, maaw t'o fɛ parce que kow bɛ mɛn kojugu. O jɔli in bɛ digi mɔgɔ la. I si bɛ sunkalo siɲɛ 1 san kɔnɔ, e bɛ sɔn o kana ka tɛmɛ i la tan. O mana kɛ sɛgɛn fɛn fɛn i t'o kɛ, a dɔ la i bɛ ɲinan ta ye, i tɛ san wɛrɛ ta ye. Nga maaw bɛ girin o de kan. Bon o alimami ninnu dɔw ka seli a kɔfɛ sariya la a haramuyalen don, a tɛ bɛn. Munna? Alimami o alimami n'a tɛ ruku dafa n'o ye kunbereminɛ ye, ka sigi seli ni ɲɔgɔn cɛ a t'u dafa, sujudu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, k'a kɛ i n'a fɔ kɔnɔ bɛ sogini kɛ cogo min, ka seli ni alimami kɔfɛ a tɛ fɔ k'a tɛ bɛn dɛ, a haramuyalen yɛrɛ de don. A tɛ bɛn, o ye ka kuma nɔgɔya de. A haramuyalen don i ka seli nin kɔfɛ. Ka d'a kan e ma seli, alimami yɛrɛ ma seli, a si ma seli. Alakira sallallahu alaihi wasallam k'a to misiri kɔnɔ, sahabakɛ dɔ donna, a ye seli kɛ, a ka seli basigi t'a kɔnɔ kunbereminɛ ni jɔli ni ruku ni sigiliw la. A tilala ka seli la, Alakira ko a ma sallallahu alaihi wasallam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Segi, i ka segi i ka seli kɛ, i ma seli dɛ. Cɛ taara tuguni, a ye seli fɔlɔ min kɛ caku caraku a nana. Alakira ko a ma sallallahu alaihi wasallam, ko segi ka taa seli, i ma seli. Cɛ taara tuguni, a y'o seli cogo kelen kɛ, a nana, ko segi ka taa seli, i ma seli. Cɛ sɛgɛnnen wagati min na, a ko alimni ya Rasulallah, a ko Ala ka ciden, a ko n kalan, n t'a ɲɛdɔn koyi, n bɛ se nin de la. Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sɔrɔ ka seli ɲɛfɔ a ye. N'i bɛ fɛ ka seli, i ɲɛsi ka taa kɔrɔ ma. Wastaqbilil qibla waqra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. I ka fɛn kala, fɛn min ka nɔgɔ i ma kuranɛ la, o fɔlɔfɔlɔ ye Fatiha ye, o ka dɔn i bolo. N'i tɛ se hali sura la, Fatiha bɛ wasa kɛ. A ko o kɔfɛ, summa rka' watma'in raki'an. N'i y'i kunbere minɛ, i kunbere minɛ f'i ka basigi, hadisa dɔ la, fo i kolow bɛɛ lajɛlen ka segin ka place sɔrɔ yan'o ka kɛ kana wuli dɛ. Summa rfa', o kɔfɛ i k'i yɛrɛ kɔrɔta ka bɔ kunbere minɛ la. N'i yɛrɛ kɔrɔta ka bɔ kunbere minɛ la, wa'tadil raki'an hatta tatma'in. I k'i jɔ, i bɔlen kɔfɛ i kunbere minɛ, i k'i jɔ k'i tilen fo kolow bɛɛ ka sigi a place la, i ka basigi sɔrɔ. A tɛ k'a fɔ ko sami Allahu liman hamida, Allahu akbar, seli tiɲɛna. A ko i jɔ.
fo kolo bɛɛ ka sigi a place la n'o kɛra waati min na wasjud hatta tatma'inna sajida i ka sujudu kɛ n'i ye sujudu kɛ i bɛ sujudu kɛ f'i ka basigi sujudu kɔnɔ n'i ye sujudu fɛnɛ kɛ kana girin ka wuli kolo bɛɛ lajɛlen k'a place sɔrɔ a dɔgɔyalenba subhana rabbiyal a'la a dɔgɔyalenba siɲɛ 2 o tɛ dɛ subhana rabbiyal a'la n'i bɛ se ka dugawu wɛrɛ fara ninnu kan i bɛ dugawu wɛrɛ fara kan sujudu de ye waati min ni jɔn ni ala cɛ ka surun ka tɛmɛ waati bɛɛ kan ala kira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam aqrab ma yakunu al-abdu min rabbih fa huwa sajid waati min ni jɔn ni ala cɛ ka surun ka tɛmɛ waati bɛɛ kan o de ye sujudu wagati ye fashtahidu fi du'a o wagati a y'aw cɛsiri aw ka dugawu caya faqaminun an yustajaba lakum a ka ca ala fɛ a ka dugawu ni jaabi ka teli nka ala ko so e bɛ wuli nafa jumɛn de bɛ nin seli la nin kɔrɔ ye de dɔrɔn ka na i jɔ k'i lamaga ka wuli ka taa seli ma dabɔ o kama koyi maa minnu tɛ seli valeur dɔn olu de bɛ seli ta bon nin tigilamɔgɔ a ma seli n y'a kala hadisa dɔ kɔnɔ hadisa in kun ye n jatigɛ est ce que a ka kɛnɛ a man kɛnɛ n nana ye ko hadisa in ka kɛnɛ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ni ma fili a ko maa bɛ se ka san 60 kɛ seli la ala ma seli foyi minɛ a ye san 60 a bɛ seli ala ma seli foyi minɛ a ye o seli cogo de filɛ nin ye i mana safo seli ni alimami nasugu kɔfɛ e ma seli alimami ma seli e hakili la ko sunkalo la k'i ye nafila baraji sɔrɔ i ye safo fɛn fɛn seli alimami kɔfɛ kelen i m'a sɔrɔ aw si ma seli o n balimaw nin problème a bɛ misiri caman de la an ka jamana in kɔnɔ i bɛ taa seli misiri dɔw la kuma dɔ la ne b'i tentoro hali subhana rabbiyal a'la siɲɛ fɔlɔ tɛ dafa o b'a sɔrɔ alimami wulila i b'a dɔn sariya la ni o bɛ kɛ alimami min kɔfɛ alimami min t'a ka kunbere minɛ dafa a tɛ a ka jɔli dafa n'a bɛ o cogoya la sariya la i b'i fosi ka bɔ alimami na k'i ka seli dafalen kɛ ka wuli ka taga parce que e bɛna seli min k'a nɔfɛ ale ma seli e ma seli bon mɔgɔ caman tɛ nin jateminɛ u b'a fɔ ko a karamɔgɔ wallahi duwawu fɛn fɛn dira ne ma ne y'a bɛɛ essayer a ma ɲɛ a fɔra ko ni selila n'i ye duwawu fɛn fɛn kɛ a bɛ ɲɛ mais ne ye n ka seli kɛ ka tila ka n ka duwawu kɛ foyi mɔgɔ min bɛ nin seli cogo la e bɛ mun ye e bɛ se ka fɛn ye e ma hadisa mɛn ko ni selila ka ɲɛ n'i tilala seli bɛ duwawu de k'i ye seli b'a fɔ ala k'i kɔlɔsi i n'a fɔ i ye ne kɔlɔsi cogo ko n'i ye seli kɛ k'a juguya n'i tilala u b'i ka seli in kɛ finikolon de ye k'a mɔntɔn k'a gosi i ɲɛda la seli b'a fɔ dayya'aka Allahu kama dayya'tani ala k'i yɛbɛyɛbɛ i n'a fɔ i ye tulonkɛ kɛ ne la cogo bon nin na alimul umma jamaw ka karamɔgɔ o de kɛcogoya ye nin ye ale ka intérêt ye maaw ka intérêt de ye ala ko tɛ ala kɛra ye ladili kɛ ni hadisa de la sallallahu alaihi wasallam ni hadisa min ni Abu Hurairah kɛtɔla ka hadisa in lakale a kirina siɲɛ 3 de hadisa in jatigɛ bolo a ko lahara jɔn do u bɛna ni karamɔgɔ ye kalankɛla Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ a ɲɛna n ka jɔn n ye dɔnniya nɛmɛ d'i ma i ye mun kɛ n'a ye a b'a fɔ ala dɔnniya in kan ka don da o da fɛ n y'a dɔn a bɛɛ fɛ ala b'a fɔ kazzabta i ye ngalon tigɛ i y'a kɛ de walasa maaw k'a fɔ k'i ye dɔnnikɛla ye i tɔgɔ ka bɔ a fɔra tasuma la donc an ko fɔlɔfɔlɔ ye jɔn ye n'aw hakili b'a la alimu dawla o ye marabagaw ka karamɔgɔ de ye ni jamanatigiw ko ka min kɛ fatwa fo min kɛ a b'a kɛ jama bɛ lakalimi ni nkalon min ye a b'a fɔ ala yɛrɛ de y'a fɔ ala kira yɛrɛ de y'a fɔ filanan ye mun ye alimul umma o ye jamakulu ka karamɔgɔ
afana te ala ko la de ale ka intérêt jamade sabana alimul milla mi n'ale bɛ taa sira de kɛ ala ye min fɔ ale bɛ jɔ o de kan a tɛ maa ɲɛda filɛ a ka di ye a man di ye a mago t'o la min bɛ bɛn ala ma min bɛ bɛn alakira ka taa sira ma sallallahu alaihi wasallam bon ni de bɛ sɛgɛn ale de bɛ ɲani ko caman bɛ se ka ale de sɔrɔ fɛn caman bɛ se ka fɔ ale de ma mais o kana to k'i ka yiri yɔrɔ i ka bɔ i ta in kan tiɲɛ kabini ala ye diɲɛ da fo ka taa diɲɛ wuli maa tɛ se tiɲɛ la maa tɛna se tiɲɛ fɛnɛ la a bɛ gɛlɛya de nka a tɛ tiɲɛ dɛ alhaqu mansurun ragma alkhilafi waladawati walhasadi wattaan tiɲɛ a bɛ dɛmɛ hali ni fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ yen hali ni juguya bɛ yen hali ni lagosili bɛ yen hali ni hasidiya bɛ yen tiɲɛ bɛ taga foyi tɛ se k'a bali a bɛ se ka mɛn de izan o de la imam ahmad rahimahullahu ta'ala a ko maaw ka lahala ye mun ye an ya'khudhu minka wala ta'khudh minhum shay'a maaw e k'a to yen u k'e ta de ta e kana foyi ta maaw ta e k'a to yen an yanaluka wala tanalu minhum shay'a olu de ka tɔɔrɔ lase ma nka e kana tɔɔrɔ lase mɔgɔ si ma e k'a to olu de ka tɔɔrɔ ka s'i ma nka e ka tɔɔrɔ o kana se olu ma bon alimul milla i bɛ se ka kaso kɛ munna k'a da kan n'i ka fɔta ni marabagaw ta ma kɛ kelen ye i bɛ sɛgɛn a dɔ la i bɛ sa kaso la nin kitabutigi in a sara kaso de la Ibn Taymiya rahimahullahu ta'ala a sakun kaso la ko mɔgɔ ɲuman bato ka dabila ala kelen ka bato a donna kaso la o de kama a fatura kaso la o n'a ɲɔgɔnna caman Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nin karamɔgɔba in a ma sa a yɛrɛ ka dugu la a ma sa a ka dugu la Bukhari ma hadisa dɔnniya ta karamɔgɔ si fɛ k'i bɛ Bukhari ɲɛ hadisa dɔnniya la Bukhari yɛrɛ tun b'a dɔn k'a fɔ k'a ɲɔgɔn fila tɛ yen mais o m'a to ko Bukhari ɲagara a yɛrɛ la n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ n'a ye karamɔgɔ sɔrɔ e tɔgɔ bɛ tunu pewu fo ni Bukhari bɔra dɛ o kɛra sababu ye a ye gɛlɛya sɔrɔ karamɔgɔw fɛ kosɛbɛ Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala a nana kɛ sababu ye a nalen a yɛrɛ ka jamana kɔnɔ a sɛgɛnnen yaala la ni karamɔgɔw ka juguya ni fɛnw fɛɛrɛ juguw la a seginna ka na a yɛrɛ faso la a nalen a faso la a nana sɔrɔ masakɛ min bɛ yen Bukhari tun bɛ darisu di a ka so a b'a di misiri la rahimahullahu ta'ala jama cayara a nɔfɛ kojugu jamana masakɛ marabaga min bɛ yen o ko a ma a ko ne bɛ fɛ i kana ni ka denbaya i kana an kalan an ka so a ko n ka so bɛ yen ni ka denbaya bɛ se ka na kalan kɛ a bɛ na kalan kɛ wali misiri la o ye ala ka so ye n'i bɛna misiri la i bɛ lakalan misiri la nka ne tɛ dɔnniya ta ko n bɛ yaala n'a ye masakɛw ni fɛntigiw ka sodaw la dɛ n'i de mago b'a la i bɛ n'a nɔfɛ a tɛ taa i ka so dɛ o ma bɛn masakɛ ma a ye Bukhari bali darisu dili la a ka so ani misiri yɛrɛ kɔnɔ a tɛ maa lakalan bon gɛlɛya nana juguya Bukhari kan rahimahullahu ta'ala a yɛrɛ faso la dɔ nana a nɔfɛ a ko n'u y'i koro yan na an ka taa an bɛ taa ne bi i lajigin an ka dugu la o nana a nɔfɛ u ye sira ta Bukhari a ye ala deli a ko ala kow sera yɔrɔ min na tɔɔrɔ bonyara kojugu n fanga dɔgɔyara n tɛ se tuguni juguya bonyara degun bonyara n'a y'a sɔrɔ hɛrɛ bɛ ɲɛ saya la ala i ka ne minɛ
o de ka fisa ma dugukolo bɛ san kow bɛ ka taga cogoya min na. Bugari bɔra a faso la a ma se o dugu fɛnɛ la o tagatɔ la a sara sira la fali kan. Bugari sara a ka dugu a n'o dugu de cɛ a ma se ka sɔrɔ ka jigin Ala y'a ka kalifa minɛ a la mais yan'a ka fatu fɔlɔ Alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye Alakira ye sogo la Alakira ko a ma alayhi salatu wa salam Bugari na an bɛ t'i kunbɛn a fatulen a kaburu dɔw b'a fɔ tile 40 dɔw b'a fɔ kalo 1 wali kalo 3 Allahu alam kaburu bɔgɔ misko kasa de bɛ ka bɔ a la parfum maa si tɛ parfum bɔyɔrɔ dɔn Ala de b'a kɛ. Izan alimul milla ka jɔ tiɲɛ kan tawhid wa sunna ka maaw wele ka taa Ala ka sira ma ni tiɲɛ ye i tɛ ɲɛda filɛ i tɛ ɲɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ filɛ min bɛ bɛn Ala ma i b'o de fɔ o jara maaw ye o don o ma diya maaw ye o don i bɛ sɛgɛn nka kow laban ka di i la n'i ma diɲɛ sɔrɔ sɔrɔli kun tɛ diɲɛ ye koyi i na lahara kɔni sɔrɔ ka d'a kan laɲini yɛrɛ ye lahara de diɲɛ kɔni tɛ. Izan o la an bɛ segin ka na a ko ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء. صوفية أتوننا أو كفة أكو اسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف هذا هو الصحيح. صوفية أكرو يرى أكو مي يرى يكما يرى سوابا ما مين كان فوتاولا أودي يكو don fini dɔ de bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko sufu fini a b'a dɔn a t'a dɔn a ma burusi kɔnɔna kɛ bɔn n'i ko sufu fini o t'a bamanankan nama ye a bamanankan nama kasa a bɛ kasa dɔn fini ŋɛɲɛmaba de don n'i ma dege a donni na n'i kɔni ma dege a la siɲɛ fɔlɔ kɔni n'i y'a dɔn i bɛ si k'i fari siɲɛ de kasafini bɔn o bɛ don mɔgɔ minnu na o kɔrɔ ko mɔgɔ minnu mago tɛ diɲɛ la sufiya tɔgɔ nacogo filɛ nin ye a sɔrɔla karamɔgɔ minnu na a n'a sɔrɔla alabato minnu na n'u bɛ fɛ k'u tamasiyɛn u bɛ sin k'u tamasiyɛn ko sufi mɔgɔw o kɔrɔ sufi donbagaw nka o kɔfɛ maa wɛrɛw nana don a kɔnɔ minnu ye damatɛmɛw kɛ minnu y'a bɔ a minɛn kɔnɔ ka taa se fo yɔrɔ ma minnu bɛ na ni fɔnkɔɲɔgɔnya ye kuranɛ ka baara ma ani hadisa ma mɛ sufiya yɛrɛ kɔrɔ a nana tan de Ibn Taymiyyah ko a ko nin de ye kuma sawabama ye donc ni fɛn fɛn fɔra dɔw ko ko qila ila safa aw ila safwa aw ila safi almuqaddam bayna yaday Allah ta'ala a ko nin bɛɛ ye kuma lafulen ye dɔw ko safa yi a ko nin sini arabukan yɛrɛ lakika tɛ bɛn k'a fɔ ko sufiya a taara nin de la sufiya taara fɛn min na a taara donfini de la bon o tɛmɛlen kɔfɛ a ko wa sara aidan ismu alfuqara yani bihi ahlu suluk ko fantanw u tun b'a fɔ fantanw maa minnu ye diinɛ alabatoba belebelebaw ye u tun b'olu de wele ko fantanw sisan maaw nana ɲɔgɔn sama sama yali faama min n'a bɛ ala dɔn alghaniyu shakir aw alfaqiru sabir k'a fɔ ninnu fila jumɛn de bɛ jumɛn ɲɛ jumɛn de titiri ka bɔ ala yɔrɔ fantan min n'a sabalilen don a bɛ ala bato ani waritigi min fɛnɛ n'a bɛ ala bato nka lajarabili min bɛ fantan in kan o ɲɔgɔn t'ale kan ko ninnu fila la jumɛn ka fisa kuma fɛn fɛn bɛ don nin kɔnɔ an bɛ taa sɔrɔ kuranɛ aya ni hadisa a bɛ ninnu jalatigɛ kuranɛ aya ko di Allah subhanahu wa ta'ala ko ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha
وجعلناكم شعوبا وقبائل أكو أو مغو أني أو دا أو لاسلي شاني مسو كاوكي بونزون أني كابيلو أني نسرا سراو كيكون ورطو لده وكيكون دي لتعارفوا أو كان يغنو أبي يغنو جودي ناسرو كو جامو كو كنتالا جون بيني جون تشادو مغو بيني مغو تشادو مغو شيتيني مغو تشادو نايبا دو كوني بالماي كارساي wal nil karsay kabila kelini wal nil karsay bonzon kele na ya jamun fo ni fene jamun fo ote na ya jamun fo ifene jamun fo o de la awba donc a fo ko ambele jelenye kabila kelini hal na ya soran sigilen to yoro kelina o misalu ya o ejume anga misalu ya ta gindo nigo kiye gindo e eba do ka fo ni fene gindo e jumena na ya ajamu fo fene itafo e jamu e sako ni fene gale jamu e sako wali dambele wali kulubali eba do ka surun chogodi na ya jamu fo ni jamu fo kuma la na e baro ere ke ibeta soro obela jelen du kele mawi wala obela jelen kun sigilen do yoro kelena me jama chalen de be jensana bo alako jamun ko ni kabla ko nunu ke ko min bala an gana fili nyoma li ta'arafu an ga se ka nyondo o de ni i jelen do ikafi ebe bo yan fe nga alama fasamandiya dlonina ako inna akramakum indallahi atqakum ako aw bela ma min gafsa na mo nyoy ale ala yoro ako ale ala yoro de atqakum ma min basra alanya katma ubeka inna allaha alimun khabir ako ale ala de bado jonwo jon ibe la halamin ale ala de bodo odla ko hadisala e qur'an ayala wala tuzakku anfusakum aw kana wira saniya de aw kana wira fode aw kana wira place de huwa a'lam biman ittaqa akwale ala de baddo mami misra ale ala nye kamini iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum ako kamini aw jilama be aw baw kono barala ale ala baw do kasro amaka fin donc ibi yere fo joni ala ko yere foyi o boala yere foyi o boala kamini jilama yemi ale ala bad o koro yere fo o dabla kada ka ibi yere fo fende minti don ala ko nebi do kamni jilama bo yere fo imandinye kada ka ibi yere fo iba soro iti yere don ere iti yere don parce ibi yere fo mo do e kuma do la akekun yemuye ibe fe ka ira la kikaf sanai wali ibe fe ka ira la kibise kola katemaka yere fo chama binani yere titri ira de ebe ni yere fo miye ki yere korota o sanfɛ fɛn do amandi ala ya yira place be ne ala de yoro ne de ba do min kafsa ni mi awte nga jani yew njele do ni yew ne be boni kabla inawo ne be boni jamana inawo njamu ye ni yew nye ni yew nonu ye fɛn munu ni ala te u fɛ waso ani yere fo kama olla nana hadisa kanamala nabillahi Musa alayhi salatu wassalam aka wagati la chedo be akumbe ka wasoni amoke wiye aya moke shegi nyona fo waso boloma Allah subhanahu wa ta'ala ya yira nabi nyuma na ka fo ka lasama ka moke shegi mbebe tasmala ale yere na sarabe ke konontona e jahannamela beke konontona muna akumbe ka waso de akumbe ka yere fo bon ni nimbe muyi ala de te fe magaka ke tawhidu koina tawhidu koro fen ala ka bara ye ala te fe dan fen ki sendo ala tawhidu be talike ni bedela kadaka ka dofsa ni doye jon ga barado ala de ka barado
bon ni ko sisa ibi yere classé ka ma wore classé o kele ke e kele ki yere fara ala ka bara la ala te jenoy ate jenoy parce que ni yoro tibolo ala itese ka i yere fara ala ka kula o mandi ala ye olla ko inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ako mogo min na be tagama yere baya tagama ani ma min na be waswa kuma cogo ni aka yere ke aka ke cogo la ako ale ala ta tigila mogo fe ala be jom min fe jom min ba yere majigi ni titri bila ala de be titri kila hal ni ala ye titri kila o korote ko jiye place ni jiye titri nunun dow ye sababu ye kif sani mogo to ye ay ala ɲɛ siranya fɛn min don a bɛ jɔnw dusukun de la mɔgɔ si t'a dɔn maa min ta ka bon ka tɛmɛ maa min ta kan ka d'a kan fɛn min don dogona ko de don ala ɲɛ siranya tɛ kɛnɛkan ko ye o ye de ni maa min yangarayara ni ala tɛnɛma ko ye a bɛ n'a to ye a tɛ n'a to ye jɔn ta bɛ kɛ jɔn ta ɲɛna si ta tɛ kɛ maa si ta ɲɛna fɛn min don a bɛ dusukun de la ala de b'a dɔn o de la alakira ko sallallahu alaihi wasallam hadisa kɔnɔ ako la fadla li arabiyyin ala ajami ako arabu amam sani mawore fene mam sani arabu ye wala li aswad ala abyad ma fima no ye farafin o mam sani faraje fene mam sani farafin illa bittaqwa fona kɛra ala ɲɛ siranya o de b'aw bila ɲɔgɔn ye kullukum li adam wa adam min turab ako an bɛɛ bɔra an fa adama de la adama yɛrɛ fɛnɛ lasili ye mun ye bɔgɔ o min bɛ mɔgɔw bila ɲɔgɔn ye cɛ fara muso kan denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan i yɛrɛ faga yɔrɔ filɛ nin de ye k'i yɛrɛ faga pour que i ka diya maaw ye hakilima t'a kɛ o ayi e be k'i yɛrɛ faga mɔgɔ mun o t'i dɔn yɛrɛ o t'i dɔn i yɛrɛ faga fu don u bɛ k'i fɛ bi sini u b'i contre la maa min bɛ décision 100 ta tile kɔnɔ k'a yɛlɛma a t'a dɔn a bɛ min kɛ i b'i yɛrɛ faga o k'i kanu nafa jumɛn de b'a ka kanu na foyi i b'i ka baara kɛ adamadenw kosɔn i bɛ tɔnɔ jumɛn sɔrɔ i bɛ se ka tɔnɔ min sɔrɔ fo n'u y'a fɔ nafa t'a la o de la maa mun ye hakilima ye a ka su n'a ka tile a ka ɲinini fɛn bɛɛ ye de bi n bɛ se ka tɛmɛ bɛɛ la cogo di baara jumɛn de bɛ yen n'a ka di ala ye ni n bɛ se ka diya ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan place ɲini ala de fɛ ni ala y'i classé maa tɛ se k'i bɔ yen dɛ nka ni maaw y'i classé n'i ma k'u sago ye sini u b'i jigin n'u y'a d'i ma ni n'u ma bɛn sini u b'a minɛ i la nka ala de ɲini ni ala kɛr'i fɛ diɲɛ y'a ta ye lahara y'a ta ye n'a ko a bɛ fɛn min d'i ma maa tɛ yen min bɛ se k'a bɔsi la n'a ko a bɛ fɛn min kɛ maa tɛ yen min bɛ se k'a bali n'a y'i hakili sigi maa tɛ se k'i hakili wuli n'a y'i kɔlɔsi k'i tanga fɛn tɛ yen min bɛ se ka s'i ma mɛ n'i ko i b'i yɛrɛ faga mɔgɔw de nɔfɛ i b'a sɔrɔ u bɛ min fɔ u da la ni min b'u kɔnɔ kelenw tɛ dɛ i n'a fɔ an b'a fɔ bamanankan na dɔ bɛ yɛlɛ i fɛ i b'a sɔrɔ joli bɛ a ɲin kɔrɔ nin ye kuma kɔrɔma de ye nka laɲini ye fɛn jumɛn ye adamaden ye ala de ɲini n'i tɛ fɛ i ka nimisa baara la ka na baara kɛ mɔgɔ si kosɔn nin ye kodɔnna dɔ ka kuma ye n'i tɛ fɛ i ka nimisa ko ko kɛli la i jija kan'a kɛ mɔgɔ kosɔn n'i y'a kɛ mɔgɔw kosɔn walahi i bɛ nimisa dɛ i b'a kɛ ala de kosɔn o de la i b'i ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ i ka se ka diya ala de ye baara minnu bɛ mɔgɔ diya ala ye kuma o kuma n'i diyara ala ye ala b'a dɔn a bɛ min kɛ o de la ibnul qayyim al-jawziyya b'a ka kuma dɔw la rahimahullahu ta'ala a ko kun lillahi kama yuridu yakunu laka fawqa ma turidu a ko e ka kɛ
ala ye ala bɛ fɛn min laɲini fɛ e k'o kɛ a ko ala bɛ fɛn k'i ye min b'i ka natata sanfɛ a bɛ fɛn d'i ma i yɛrɛ sigilen tɛ ni fɛn min ye bon n'i ye nin yɔrɔ faamuya sɛgɛn caman bɛ bɔ i la o de la dɔ tun bɛ yen a tun bɛ ka seli misiri kɔnɔ sufɛ k'a to seli la o y'a sɔrɔ fɛn finman dɔ kun sigilen don a kɔfɛ ale y'a ka seli kɛ k'a jɛnya k'a ka kalan kɛ k'a ɲɛ a tilalen wagati min na o y'a sɔrɔ fajiri wagati surunyara jaja wulu de don wulu sina ka taga ale y'a ka seli kɛ k'a cɛ ɲɛ k'a jɛnya pour que a ɲɛ bɛ finman min sigilen na hakili la o ye mɔgɔ de ye o tigilamɔgɔ ka se k'a tanu wala a ka diya o tigilamɔgɔ ye k'a fɔ k'a bɛ seli ɲuman kɛ jaja wulu de don a sera ka seli wulu ye ko ninnu bɛ tan dɛ wallahi n'i ye ko o ko kɛ mɔgɔw kosɔn i b'a dusukasi minɛ diɲɛ kɔnɔ yanni lahara kana baara kɛ mɔgɔw ye kan'i ka ko dabɔ mɔgɔw kama o de la Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu alakira ye duwawu dɔ fɔ a ye duwawu min b'a kisi yɛrɛ yira ma baaraw la ani ka ko kɛ mɔgɔw kama a ko Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam ala n bɛ tanga ɲini fɛ n ka fɛn fara i kan ka sɔrɔ n b'a kalama n bɛ yafa deli fɛ fɛn min ni n t'a dɔn وجاء في القصة أن قصة كنا كافو تشيدو أكون بك سورة الكهف أبكا كلا نشوغو نما مغدو تمتولا أسناك دوفرا كلا نشوغو كاكاتشيني أي دوفرا كلا نشوغو كاكاتشيني أتغلا مغتارا وكو تشيتالي داكا سنغو الله سبحانه وتعالى يا يرالا a ye kalan min kɛ suratul kahfi la a bɛ ka baraji sɛbɛnnen yira a la a nana yɔrɔ dɔ la yen nɔ lankolon don sɛbɛnnin tɛ yen nɔ a ko mun donna sɛbɛnnin tɛ yan a ko cɛ tɛmɛtɔla y'i kan min kɔrɔta o yɔrɔ ma kɛ ala kama ala ko k'a ta sɛbɛn o ma kɛ ala kama ala ko k'a ta sɛbɛn balimaw ni ala ko wa ma qadarullaha haqqa qadrihi a ko jɔnw u ma ala valeur yɛrɛ di ala ma ni min ka kan zul jalali wal ikram a ko wal ardu jami'an qabidatuhu yawm al qiyamah a ko dugukolo 7 ninnu bɛɛ lajɛlen ale ala ka barunin ko kelen don a bolo kɔnɔ a b'a ta k'a kɔrɔta was samawati matwiyatun bi yamini sangolo 7 ala b'a kuru a bolo kɔnɔ i n'a fɔ maa bɛ buru kala minɛ k'a bisi cogo min na i bolo kɔnɔ a b'a kɔrɔta sanfɛ a ko subhanahu wa ta'ala amma yushrikun a ko saniya bɛ ale ala ye ale ala kɔrɔtalen don ka bɔ fɛn fɛn bɛ fara ale kan n balimaw mɔgɔ ka baara dɔ kɛ min kan ka kɛ ala kosɔn k'a kɛ mɔgɔw ye wallahi ala dɔnbaliya de bɛ mɔgɔ bila a la ala ka bon o ma e bɛ fɛn jumɛn nata i ɲɔgɔnna adamaden lafulen yɔrɔ ko bɛ se k'o kɛ ye fo baara min kan ka kɛ ala kama f'i b'o kɛ o tigilamɔgɔ ye pour que o ka nisɔndiya n'a nisɔndiyara a bɛ se ka mun de kɛ ni ala ma jɛn ko min ka kɛ n'a dimina a bɛ se ka mun de kɛ ni ala ma jɛn ko min ka kɛ ala y'a yira k'a fɔ jɔn bɛɛ dusukun b'ale ala bolodenkɔni 2 de ni ɲɔgɔn cɛ n'a y'a ja ka maa min ɲɛsin ka t'i ma a k'i kanu yɔrɔnin kelen a b'a ɲɛsin ma n'a y'a ja ka maa min kɔ don i la a b'a kɔ don i la n'a y'a ja ka maa min karaba k'a d'i ma k'i ka doniw d'a kun a b'a karaba k'i ka doniw d'a kun ko ninnu bɛɛ bɛ ala de bolo n'i bɛ fɛ i ka lafiya ɲinini yɔrɔ 2 mana k'i la ala mɔgɔw i tɛ ala sɔrɔ i tɛ mɔgɔw sɔrɔ awa i tɛ lafiya dɛ ala ɲini n'i ye ala sɔrɔ maaw ye ala ka minɛnw de ye n'a ye min bila ka si k'a jɔ o bɛ si k'a jɔ a tɛ se k'i sigi
n'a ye min bila a ka lamaga o tɛ se k'i jɔ a b'i lamaga de ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ala de bolo su fara tile kan huwa al-mutasarrifu fil umuri wahda a kelen de bɛ yɛlɛma yɛlɛma kow la yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard ale de bɛ kow dilan sanfɛ o bɛ jigin ka na duguma a dilannen de bɛ bɔ sanfɛ awa a dilanna sanfɛ cogo min na ka na jigin duguma a bɛ kɛ o kɛcogoya de la i ka baaraw kɛ ala kama i ka baaraw dabɔ ala kama i bɛ lafiya i b'i ka baraji sɔrɔ i b'i ka laɲini sɔrɔ mɛ n'i y'a dabɔ mɔgɔ ninnu kama i ni ala tɛ i ni mɔgɔ ninnu tɛ ɲuman tɛna fɔ i ɲɛna i bɛna taa kuma dɔw mɛn i kɔfɛ a dusukasi a bɛ sɔn ka dusukundimi bila i la munna parce que i sigilen kun tɛ ni min ye i bɛna t'o de mɛn i hakili tɛ min na o de bɛna ta kɛ mun de b'i bila o la i y'a kɛ mɔgɔw de kama o de la Allah subhanahu wa ta'ala ye sahabaw tanu n'olu kun bɛ baara kɛ u t'a kɛ mɔgɔ kosɔn u ka baara ɲuman dafalen u bɛ dɛsɛbagatɔ minnu la dumuni n'u ko k'u b'u la nin cɛ ala y'u ka kuma lakale u ko innama nut'imukum liwajhillah anw bɛ aw la dumuni ala dɔrɔn de kosɔn an tɛ fɛn wɛrɛ ɲini aw fɛ la nuridu minkum jazaa an tɛ sara ɲini an ka nin baara kɛta min n'an y'a k'aw ye a ma dabɔ aw kama wala shukura k'a fɔ ko hali nin ce an b'o fana ɲini aw fɛ k'a da k'a kɛ kun tɛ aw ye n'a kɛra ala de kosɔn n'a jara ala ye kaba a banna la nuridu minkum jazaan wala shukura an b'a Aisha radiyallahu ta'ala anha o de la n'a kun ye maa ci ka taa sarakati di a kun bɛ mun kɛ u ko a kun bɛ wari n'a y'a sɔrɔ wari nɔgɔ b'a la a b'a minɛ k'a nettoyer k'a jɔsi ka parfum k'a la fɔlɔ u y'a ɲininka ko mun na k'a bɛ nin kɛ a ko ale ka sarakati bɛ bi ala de bolo kɔnɔ yanni a ka bi dɛsɛbagatɔ bolo kɔnɔ fɛn min bɛ bi ala bolo kɔnɔ o bɛ minɛ ka saniya ka kasa duman k'a la yanni a ka se fantan bolo kɔnɔ munna parce que u dalen de don a la k'a fɔ ko ninnu bɛ kɛ ala ko de ye a ko a ka baarakɛla ma wala a ka jɔn ma n'i taara n'i ye dili fɛn in d'a tigilamɔgɔ ma n'a ye duwawu o duwawu k'an ye i b'a ka duwawu lasegin a yɛrɛ ma n'a ko ko ala ka aw sara i b'a fɔ ko ala k'i fɛnɛ sara ala ka caman bila a nɔ la ala ka caman bila a nɔ la i fɛnɛ ye o kɔrɔ an b'a Aisha k'ale ye baara min kɛ i bɛ a ka duwawu in kana kɛ sara ye an ma i b'a ka duwawu ɲɔgɔnna segin a ma walasa baara in ka to ala ye est-ce que kuma in faamuyara parce que a tɛ fɛ fɛn wɛrɛ de nin ka don a la a ye ɲuman min kɛ a y'a dabɔ ala de kama n'u ko k'i ni ce a b'a fɔ dɛsɛbagatɔ yɛrɛ ma i fɛnɛ ni ce ala k'i sara hɔn ala k'i yɛrɛ sara munna toujours baara in ka to ala kama fɛn wɛrɛ kana don a la ala ka faamuya d'an ma subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin